নিচু লাখ গাও দে ব্লেড পা খাতা আপনি মই নিচু লাখ খুন বি তাইকে দি আছে মই নিচু লা লাইফ বি মই তাইকে দি আছে hello good morning everyone have a blessed sunday আজি তো মন সব বা জানি আছে যে বাবা খান নিমিতে একদম স্পেশাল দিন একটা আছে কই না এদু নিমিতে মই বি মইলা সাইড বা বাবা খান কি মান জিন বা সাইন আছে আপনি হানগে wish kuro mon jai se ki happy father's day aji bi moi mohan laka church laka bahar de same jaga de hi moi arobi khara goina ase de every sunday moi short message apne hange youtube jaga ba hi loina hai to aji bi moi same jaga de hi khara goina ase aji moi kobole la do hele kun ba nichu laka gaw mangso ge tukti gina ase idu khan nimite hobo idu nimite beginning ba last tak sabide koina amna hande first day idu request kora idu janai de ase jo mohan ge issue ba so bless kore koina man jani ase holibi idu bless kora laga macho de sabse dango blessing do ki ase kole do mohan la gaw mangso bless kora itu hi sabse dangor ase koina mohan jani ase holibi idu jane kena mohan issue ba bless kora mohan la gaw mangso ge mohan tukti ase kinega laga type te tukti ase gole to hele achi kali laga situation jo sabi kuno ba manu do mota maiki break up korina maiki bi hobi mota bi hobi time mi de moi iman dak sacrifice ase koigene break up hoine mon to koine nichu la gaw de blade pa kata chako ba kata dao ba kata iman tak duk dia moi sob media devi hobi real devi hobi dekhi khatam hoise aro tui kisam dekho na ba to echi manu ge support kuina ase apni to tai ba ekta kam success no ha tak tai ba ekta kiba na para tak moi tai ge support ase iman tak life digina moi sacrifice koina moi tai ge support ase re koigena apni moi nichu la khun bi tai ge di ase moi nichu la life bi moi tai ge di ase koigena etu sacrifice kura dekhai digena chako ba kata blade ba kata bi moi sob dekhi khatam hoise apni an bi dekhi thakibo pare holibi na etu bhal ase koina na bhabibi etu to issue ba to khushi na pai kile mohan bible old testament leviticus chapter 19 verse 28 de sabi do tate koina ase do not cut your body apni laga body de nakhatibi apni laga gaus mangso ge nakhatibi koina ase aro new testament 1 Corinthians chapter 6 verse 19 de sai ja den tate bi koina ase apni laga body apni laga gaw mangso do apni laga nohoi issue laga kharcha issue laga church ase koise re your body is temple of god not your own ina koina ase to apni laga body do apni laga nohoi ki nimite kati ase issue do itu ke khushi na pai idu nimite amuni khan ge kobole mon hodna apni laga life apni nichu laga sati bi hobi kun ke bi hobi apni la life to tai nimite khun digene gaw mangso digene sacrifice kora to hole itu bhal ase na bhabibi itu to bhal na hoide itu ge koi idol worshipper koi de kitia bi itu do hole manu laga life te nichu laga life dia to itu do hole right nai itu issue khushi na pai ki gani mohan la life to le mohan issue ge he dibole ase do issue ge sacrifice korole ase do itu nimide moi amnyange kobole mon ha do yade sai na thaka manu khan apni laga life te itia bi inaga la situation de ase gole do through idu issue laga kotha ba apni la mon de apni laga life te touch koise gole do itu tango blessing hobode koine issue laga kotha moi khata ba iman taki pongchai di ase kiman chun ba khuno barise issue ba man sob ke bless kori dibo thank you